बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बड़ी अहम है इस हवाले से कि आज हम एक डीसी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो बना रहे हैं और ये बहुत अहम है। हर हवाले से मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूं क्योंकि बिजली ना होने की वजह से, बिजली की कमी की वजह से अब हम सब लोग एसी से डीसी पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारे घर में अब इस्तेमाल करने वाले जो बिजली से चलने वाली चीज़ें थी वो तकरीबन ख़त्म हो रही हैं। देखें जी, डीसी पंखे आ गए, डीसी एयर कूलर आ गए, डीसी मधानी आ गई, डीसी लाइटें आ गई, डीसी इस्त्री आ गई, डीसी वॉशिंग मशीन आ गई, डीसी पर चलने वाला जूसर आ गया और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, मैं अभी अगर नाम गिनता रहूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो अब जब हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे बैटरी वाले करंट पर या सोलर वाले करंट पर चलते हैं, ठीक है। और इनको हमारे जो गरीब भाई हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक बैटरी ले ली, एक चार्जर ले लिया और जनाब उनका काम चल जाता है। तो एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, जो डीसी सर्किट होता है उसमें एक मसला होता है, वो ये है कि मसलन ये दो तारें हैं, इनको जब हम आपस में जॉइंट करेंगे और ये हम अगर बैटरी के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि बैटरी के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये हमारा जो जॉइंट है ये गर्म हो जाता है या काला हो जाता है और ये जल्दी जल जाता है। इसके अलावा अगर हम रास्ते में कोई बटन लगाते हैं ऑन ऑफ वाला तो उसके जो पॉइंट हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और हमारा बटन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह यह है कि हमारे जो बैटरी है उसमें वोल्ट तो 12 होते हैं लेकिन एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। 100 एम्पेयर की बैटरी होती है, 150 एम्पेयर की, 200 एम्पेयर की, मुख्तलिफ़ एम्पेयर्स की बैटरियाँ होती हैं। और इसी तरह खुदा न खास्ता अगर बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव तार आपस में कहीं पर भी शॉर्ट हो जाए, और ये रास्ते में भी शॉर्ट हो सकती है, कहीं जॉइंट है और जो हम पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, तो उसमें भी ये शॉर्टिंग हो सकती है। तो उससे क्या होगा जी, ये तारें जल जाएंगी और अगर ये जली हुई तार नीचे गिरती है तो हमारा अगर कारपेट है तो उसको भी आग लग सकती है, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। कि इस पर ख़र्चा भी बहुत कम है, चंद कंपोनेंट्स हैं, 2 LED हैं, एक रिले है, 2 रेजिस्टेंस हैं और अल्लाह खैर सलाह, बस इतना ख़र्चा है। बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से बनाऊँ कि आपको समझ आ जाए और आप ख़ुद भी बना सकें। ये हमारे पास एक 12 वोल्ट का रिले है और इसमें हमारे पास 5 कनेक्शन होते हैं। इतने तक तो आपको इल्म होगा कि इसमें 5 कनेक्शन होते हैं और ये जो 2 कनेक्शन होते हैं ये रिले की कायल के होते हैं, ये और ये वाला। यहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तब हमारा रिले जो है ऑपरेट करेगा। और ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये कॉमन है, और जब ये रिले को वोल्टेज नहीं मिल रहे होते, ऑफ पोजीशन में होता है, तो ये कॉमन इसके साथ मिल जाता है। और जैसे ही रिले को वोल्ट मिलते हैं 12 वोल्ट, तो इसमें मैग्नेट बनता है। मैग्नेट जो है वो फिर ये कॉमन को इसके साथ अटैच कर देता है। तो ये रिले का फंक्शन होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमने ये क्या करना है जी, यहाँ पर हम देते हैं इसको पॉजिटिव 12 वोल्ट डीसी, ठीक है जी, और ये इन है, ठीक है। और इधर सेंटर पर हम देंगे नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। ये हमने इसको कनेक्शन दे दिए, बहुत आसान है। अच्छा, क्या करेंगे हम इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक पुश बटन लगाएंगे जो टच होकर छोड़ देता है, जैसे हमारे बेल का बटन होता है वगैरह वगैरह। तो ये हम किधर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ये इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये बटन यहाँ पर नेगेटिव पर लग जाएगा, ठीक है। और इसी नेगेटिव को हमने ये जो ऑन वाली पोजीशन है वहाँ पर टच कर देना है। इतने तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और फिर अब जो है ना, ये जो इधर नेगेटिव है इसको हम
یہاں پر لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوئچ کے ذریعے جا رہا ہے اور یہ ڈائریکٹ آ گیا۔ اب ہم نے تقریباً 4 چیزیں لگانی ہیں، 2 LED لگائیں گے اور 2 1K کی ریزسٹنس لگائیں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں جی، یہاں پر ایک LED لگائیں گے ہم۔ یہ LED کی میں یہ شکل اس لیے اس طرح بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس LED کے ساتھ یہاں پر ایک 1/4 واٹ کی 1K کی ریزسٹنس لگائیں گے ہم، 1K کی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اچھا یہ ہماری ہوگی ریڈ LED، میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں، آپ چاہیں تو کوئی کلر بھی لگا سکتے ہیں، تو میں نے یہاں پر ریڈ والی لگا دی ہے۔ اب ایک LED یہاں پر لگے گی۔ اچھا یہ جو ہوگی اس کا بھی میں لکھ دوں جی، یہ گرین کلر کی میں لگا رہا ہوں، GREEN، ٹھیک ہے، گرین LED۔ اب اس کے ساتھ بھی ہم 1K کی ریزسٹنس تو لگائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے LED کو وولٹیج نہیں دینے، 12 وولٹ یہ جل جائے گی۔ یہ ہماری 1K کی 1/4 واٹ ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہمارا یہاں پر پازیٹیو آ رہا تھا، یہی پازیٹیو ہمارا یہ جمپ ہو گیا اور ادھر آ رہا ہے، ادھر ہے جی پازیٹیو آؤٹ۔ ہم نے یہ پازیٹیو دونوں ریزسٹنس ادھر ٹچ کر دینی ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آ سکے، اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں۔ اچھا پازیٹیو آؤٹ ہے، اب آپ کہیں گے کہ نیگیٹیو کہاں سے؟ نیگیٹیو یہاں سے آنی ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو بھی میں ادھر سے جمپ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پر شارٹ نہیں ہے، یہ نیگیٹیو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آؤٹ ہیں اور یہ دونوں ان ہیں۔ دوستو بہت ہی آسان، سمپل اور کم کمپوننٹ والا اور سستا سرکٹ ہے، اور اس کے خوبیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جب اسے آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اس سے آپ کے گھر کی جو وائرنگ ہے اور جو شارٹنگ سے کوئی نہ کوئی آگ لگنے کا بھی خطرہ ہے وہ سارا ٹال جائے گا۔ ٹوٹل 5 کمپوننٹس لگتے ہیں، 1 ریلے، 2 ریزسٹنس اور 2 LED۔ تو یہ ڈائیگرام کے مطابق میں نے تیار کر لیا ہے، اور آپ کو میں یہ چھوٹی سی بیٹری دکھا رہا ہوں 10 ایمپیئر کی، اس کے ساتھ یہ میں نے ابھی لگا دیا ہے۔ جب اس کی یہ ریڈ LED آن ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا۔ دیکھیں جی، یہ آؤٹ پٹ بالکل نہیں ہے، یہ آؤٹ پٹ والی تاریں میں نے شارٹ کر کے دیکھی ہیں، آؤٹ پٹ نہیں آ رہا۔ جیسے ہی ہم اس کو ادھر یہاں پر، کیونکہ میرے پاس ایک سوئچ تھا اور یہاں پر نہیں ہے، فزیکلی میرے پاس سوئچ نہیں ہے، تو میں نے 2 تاریں چھوڑ دی ہیں۔ ان کو جیسے ہی میں آپس میں شارٹ کروں گا، آپ دیکھیں جی ہمارا یہاں پر آؤٹ پٹ جو ہے وہ چالو ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی، یہ گرین LED بھی آن ہو گئی، ہمارا آؤٹ پٹ اب یہاں پر آ رہا ہے، یعنی 12 وولٹ ہمیں یہاں پر آؤٹ بیٹری والے 12 وولٹ یہاں پر مل رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم ان کو شارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی، یہ LED آف ہو گیا اور یہاں پر اب کوئی وولٹیج وغیرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بہت ہی آسان سرکٹ ہے، اور اسے جو ہے نا آپ گھر پر بھی اسمبل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات جو آخر میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہ ریلے میں نے چھوٹا لگایا ہے، اور یہ سیکنڈ ہینڈ ریلے میں نے کہیں سے نکالا ہے سرکٹ سے، وہ لگایا ہے۔ لیکن اگر آپ کا گھر کا لوڈ زیادہ ہے تو آپ یہاں پر بڑا ریلے لگائیں گے، لیکن ہوگا 12 وولٹ پر آپریٹ ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اور مختلف امپیئر کے جو ریلے ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور سرکٹ کا فارمولہ یہی ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا۔ آپ اس کا بالکل اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اسے بنائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔